Hello, mayong... Saan yung oras? Mayong hapon guys, so room tour day mi. So, pwede na importahan guys. Ano guys? Then, ano yung mong room. Then, mo yung wardrobe. Ay, nice. Ilang sleeper? Then, Sleeper. so man banana. I don't know. Morning sleeper na libre guys. Later kay pagka ulit Wala guys. sa ito na to. So guys, money ang kuan. That Nice ka pa. morning toilet guys. So, baby. Tada! Then shower area guys. Then, salamin guys, salamin. No. Welcome to the heart of Boracay, sharing makeup. Yun lang ang ref guys. Awabi. Then, wow. Pero wala nila na ano na bagong tangkasal. Wala mo sila. Wala mo na nag-inform. Ano na siya, apel na siya sa hotel. Inaalam na nila ang guest. Yan nilang ang bed. Nice ang bed. Bakit ang So bed? guys, ano yung... Kung kanila ang nalagyan. Ano siya, naka-specific sa closet. Nato siya hingan ni Billy. And then look at the window. The balcony guys. Pangit na itong view. Ano ka po yung view? Nagagay salamin guys, no? Stairs, sliding door. Ingay. In the balcony guys. Bawal daw maghalay. Kasi ano siya. This is our view. Walay view yun siya guys. Nice, oh. Mga shell na siya, oh. Nagitapok na ano. Very nice. So that's it guys. Maraming room tour. Bye bye.